हेलो हाय नमस्कार मु देवव्रत आपण को स्वागत करुच्ची आपण प्रियर यूट्यूब चैनल लिपि एंट्रांस को पिला माने आज आम डिस्कशन करबा एही महान व्यक्ति जार ना हेउची एरिक एरिक्सन जी की साइको सोशल थ्योरी रो हर्ता धर्ता जैव विधाता पिला माने थिले। ठीक अछि सी 8टा स्टेज करथिले कोन कोन स्टेज थेला किपरि से स्टेज रे कोन कोन पिला माने करंती को वर्ष रु को वर्ष पिला माने स्टेज से आलोचना करथिले आमे आज डिटेल्स एनालिसिस करिवो। जदि आपण प्रथम तबे चैनल को विजिट करचंती तेबे एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु एवं साथी मान सहित शेयर मध्य कर दियंतु। तो एही बोली नुवा नुवा वीडियो देखिया पेले हम चैनल डीपी एंट्रांस सहित जोड़ी होई रहंतु पिला माने। आशा करे आपण विगत दिन मानकर कराइथवा थ्योरी क्लास गुडी को अनवरत भाबे करि चलथिबे। बहुत बढ़िया जदि न देखिचंती ता प्लेलिस्ट रे अवेलेबल अछि ताको मध्य देखि देई परिबे। ठीक अछि तो फर्स्ट देखिबा एरिक एरिक्सन थ्योरी। तो ए जो एरिक एरिक्सन तत्व से पिला माने कोन करथिले साइको सोशल थ्योरी करथिले। तो ए साइको सोशल थ्योरी पिला माने कोन तार अक्षरिक अर्थ हेउची मनो सामाजिक तत्व माने मन एवं समाजर प्रभाव उपरे सी एक थ्योरी आलोचना करथिले। ठीक अछि सेतरे सी आइडेंटिटी क्राइसिस मध्य करथिले। तो आइडेंटिटी क्राइसिस कहले पिला माने कोन ओटे आत्म परिचय संकट माने मु किए मोर भूमिका कोन एही शब्दटी एरिक एरिक्सन ही प्रथमे देइथिले। बुझियला ना बुझियला नहीं बहुत बढ़िया। तो सी पिला माने 8टी स्टेज करथिले साइको सोशल डेवलपमेंट को। ठीक अछि ताकर जो मन सामाजिक विज्ञान को से 8टी सोपान रे विभक्तिकरण करथिले। आउ कोन पिला माने करथिले सी एरिक एरिक्सन जने जर्मन अमेरिकन थिले माने से जने जर्मन रे जात अमेरिकीय मनोविज्ञानी थिले। ठीक अछि से को एही को लाइफ स्पैन थ्योरी मध्य कहंती। ए थ्योरी के मध्य लाइफ स्पैन थ्योरी एथि पई कहा जाए एहा सारा जीवन बा जन्म रो मृत्यु पर्यंत चालुथिबार विकासर तत्व को बुझी पारु कोन कहा जाए लाइफ स्पैन थ्योरी बोली कहा जाए। ठीक अछि से जो 8टी थ्योरी पिला माने देइथिले ताको मन रखिया पई एक शॉर्टकट ट्रिक पिला माने होची कोन TAIQ IGE। ठीक अछि से कोन थिले आमे डिटेल्स आलोचना करिवा। ठीक अछि आगे जीवा फर्स्ट देखिबा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो ये जो प्रथम सोपान रे जो तीनोटी रखिला सी ट्रस्ट आ मिसट्रस्ट। तो जोटा कि 0 रु 1.5 रु 2 वर्षर पिला मान पाखरे देखा जाए गोटे विश्वास बनाम अविश्वास माने गोटे शिशु जेते बोले छोट कांदे जदि माँ ताको संगे संगे क्षीर दे दबो आदर करिवो तेबे ता मन रे नुवा दुनिया प्रति गोटे ट्रस्ट आसीबो विश्वास सृष्टि होबो। जदि सेही शिशु को गोटे अवहेला करा जाए ता मन रे मिसट्रस्ट आसीबो गोटे अविश्वास आसीबो। ठीक अछि बुझी पारलो ना बुझी पारलनी। तो एही समय रे एही स्टेज रे से गोटे सामाजिक द्वंद्व संकट देखा जाई थाए। ताले कोन क्राइसिस पिला मान देखा जाई थाए गोटे द्वंद्व देखा जाता है। ठीक अच्छी ना बुझीगलानी। तो से समय से कौन खोजे ताको कौन दरकार ताको दरकार केयर ताको दरकार लव ताको दरकार वार्मथ ताको दरकार अफेक्शन। तो गोटे शिशु ता माँ बापा ठारू कौन आशा करिवो टंका पैसा आशा करिवो ठे बयस रे ना से कौन आशा करे मते टिके जत्न करो मते टिके स्नेह करो मते टिके भल पाइबा दियो टिके आदर दियो। तो एई जिंस ताको से दरकार तार भर्चु पिला माने कोन भर्चु अदत पिला माने कोन तार गुण बा शक्ति सही समय पिला माने कोन से किछि करि परिबनी कहर ना। तो सेति में तार केवल आशा ही तार होची तार शक्ति। ठीक अछि से आशा कला मते टिके भल पांता की हैला बाध्य से क्या कर परिबनी। ठीक है छोट छोटा ना तार एक्टिविटी से समय से पिला माने कोन करे ता तो किछि एक्टिविटी कर परिबनी केवल होची ब्रेस्ट फीडिंग केवल मां र क्षीर खाइबा तार ही काम आ किछि नै केवल खाइबो सोइबो कांदिबो ए तीनटा काम तार अछि की नाही। आगु जीवा पिला माने टोन देछि। नेक्स्ट थ्योरी देखिबा ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। तो ये जो ऑटोनॉमी बा स्वाधीनता बनाम लज्जा एवं संदेह जोटा कि 2 रु 3 वर्षर पिला मान पाखरे देखा जाए ए जिनसटा पिला माने कहले हमें कोन बुझिबा
ତ ଯୋଉ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷର ପିଲା ସେ ନିଜେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି କିମ୍ବା ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ବାପା ମା ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସେ, ଠିକ ଅଛି। ତାକୁ ଯଦି ଗାଳି କରିବେ, ତାକୁ ଯଦି ବାରଣ କରିବେ, ତା ମନରେ ଗୋଟେ ତା ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତ ଏଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି ନା, ମାନେ ଅତି ଗେହ୍ଲା ଯୋଉମାନେ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ଚଲେଇବେନି, କାଳେ ମୋ ଛୁଆ ପଡିଯିବ କି, କାଳେ ମୋ ଛୁଆର କଣ ହେଇଯିବ କି। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବଡ ଟ୍ରବୁଲ ଆସେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ଚାଲିବାଟେ ସହଜରେ ସେ ଜଲ୍ଦି ଜାଣିପାରେନି, ତାକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୁଏ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି ନା। ବୁଝିପାରିଲନି? ବୁଝିପାରିଲ? ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହେଁ। କୋଉ ସମୟରେ? ଏ ଅଟୋନମି ସମୟରେ, 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ସମୟରେ, ଠିକ ଅଛି। ପଡୁ ଉଠୁ ଗୋଡ ଖଣ୍ଡୁ ପଛେ ସିଏ ଶିଖିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ନ ପଢିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଚାଲିବା ଶିଖିପାରିବନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ତମେ ଗାଡି ନ ପଢିଛ, ଗାଡି ଠିକ ସେ ଚଲେଇ ଶିଖିନ, ତ ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ଏଇଟା, ଠିକ ଅଛି। ନହେଲେ ତା ନିଜ ଉପରେ ଡାଉଟ ଆସିଯିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ମନେକର ଗାଡି ଶିଖୁଛି, ସେ ଗାଡିରୁ ପଡିଗଲା, ତ ବାରମ୍ବାର ଗାଡି ତା ବାପା ମା ରୋକିବେ, ନା 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 ମୋ ଛୁଆ, ଗୋଟାଏ ବୋଲି ପୁଅ, ନା 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 ସେମିତି ହବନି। ତ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଗାଡି ଚଲେଇ ପାରିବେନି। ଆପଣ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ସାଥି ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଏମିତି କିଛି ସାଙ୍ଗ ରହିଥିବେ ଯୋଉମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଗାଡି ଚଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ମনে ଗୋଟେ ବଡ ଭୟ ରହିଯାଇଥାଏ, ଠିକ ଅଛି ନା। ବୁଝିପାରିଲନି? ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଠି ତାର ଭର୍ଚୁ ପିଲା ମାନେ କଣ, ତାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଶକ୍ତି ପିଲା ମାନେ ଏଠି କଣ, ଆଶା, ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ୱିଲ ପାୱାର, ଠିକ ଅଛି ନା। ବୁଝି ହେଲାନି? ତ ତା ଭର୍ଚୁ ପିଲା ମାନେ କଣ ଥିଲା, ହୋପ। ୟା ଭର୍ଚୁ ପିଲା ମାନେ କଣ, ୱିଲ ପାୱାର, ଠିକ ଅଛି। ଏଠି କଣ ପିଲାକୁ ଦରକାର, ଫ୍ରିଡମ ଦରକାର ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆକ୍ଟିଭିଟି କଣ, ସେଠି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା ଫିଡିଂ, ଏଠି ଆକ୍ଟିଭିଟି ପିଲାମାନେ କଣ, ଟଏଲେଟ ଟ୍ରେନିଂ। ଟଏଲେଟ ଟ୍ରେନିଂ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ, ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଗତ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ପଢେଇଛି, ଠିକ ଅଛି, ଡିଟେଲସ ପଢେଇଛି। ତାର ଯୋଉ ମୁତିବା, ତାର ଯୋଉ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା, ତା ଉପରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେ କରେ, ତାକୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଟଏଲେଟ ଟ୍ରେନିଂ କୁହାଯାଏ, ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହେଇଯାଅ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ବଢିଆ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ସି କୁ ଦେଇଛି କଣ, ଇନିସିଏଟିଭ ଭର୍ସେସ ଗିଲ୍ଟି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଇନିସିଏଟିଭ ଅର୍ଥାତ ଆଗ୍ରହ ବା ଉଦ୍ୟମ ବନାମ ଦୋଷୀ ଭାବ, ଯୋଉଟା 3 ରୁ 5 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା, ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ନିଜେ ଖେଳନା ଭାଙ୍ଗିକି ତିଆରି କରିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଖେଳ ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେଇଟା ହିଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା, ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଇନିସିଏଟିଭ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଯଦି ବାପା ମା ତାକୁ ତୁ କାହିଁ ଏଇଟା କଲୁ, ତାକୁ କହିକି ପାଟି କରିବେ, ତାକୁ ବାଡେଇବେ, ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଗିଲ୍ଟି, ଠିକ ଅଛି। ତା ସେଇ ଜିନିଷ ସେ ଜୀବନରେ ଆଉ କରିବ ନାହିଁ, କି ନୂଆ ଜିନିଷ ସେ ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଜାପାନ ଆମେରିକା ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମରୁ କଣ କରିବେ, ଛାଡିଦେବେ ତାକୁ ଏମିତି ଖେଳ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ, ଯାହାର ଯୋଉଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେତିକି ବାଟ ପଢିବ, ଠିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଶ ଆଜି ଉନ୍ନତ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମକୁ ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଡେରିଭେଟିଭ, କିଛି ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ପିଲାମାନେ ନାହିଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ଠିକ ଅଛି ନା। ବୁଝିପାରିଲନି? ତ ଏଇ ଯୋଉ ସି ରେ ସିଏ ପିଲାମାନେ କହିଲା ଇନିସିଏଟିଭ ଆଉ ଗିଲ୍ଟି, ଏହି ସମୟରେ ସେ କଣ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କୋଉ ଏଜ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଏଜ ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖେଳିବାର ବୟସ, ତ ପ୍ଲେ ଏଜ କହନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ କଣ, ନୂଆ ନୂଆ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ତାକୁ ଦରକାର, ଅପରଚୁନିଟି ପିଲାମାନେ ଦରକାର ଏଠି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଉ ସେ କଣ କରେ, ମୁଖ୍ୟ କାମ ଏଠି ପିଲାମାନେ କଣ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଷ୍ଟାଡି ପିଲାମାନେ କଣ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଆଉ ପ୍ଲେ, ମାନେ ମୁଖ୍ୟ କାମ ହଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବ, ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବ, ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ଭର୍ଚୁ ପିଲାମାନେ କଣ, ଏଠି ହଉଛି ଭର୍ଚୁ ହଉଛି ପର୍ପୋଜ, ମାନେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଠିକ ଅଛି। କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କାମ ଶିଖୁଛି। ବୁଝିଗଲା ନା ବୁଝିଗଲାନି? ବହୁତ ବଢିଆ। ଦେଇକି ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ଓକେ, ଡି ରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଲା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭର୍ସେସ ଇନଫେରିୟର୍ସ, ଇନଫେରିୟରିଟି। ତ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭର୍ସେସ ଇନଫେରିୟରିଟି ପିଲାମାନେ କଣ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କହିଲେ ପରିଶ୍ରମ, ଇନଫିରିୟରିଟି କହିଲେ ଦକ୍ଷତା, ସରି ପରିଶ୍ରମ ବା ଦକ୍ଷତା ବନାମ ତାର ହଉଛି କଣ, ହୀନମନ୍ୟତା, ଠିକ ଅଛି। ହୀନମନ୍ୟତା କହିଲେ କଣ, ବୋକା, ଭୁଲ। ଯୋଉଟା ପିଲାମାନେ କେତେ ରୁ କେତେ ବର୍ଷ ଦେଖାଯାଏ, 5 ରୁ 12 ବର୍ଷର ପିଲା ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ କଣ, ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ସିଏ ମନେକର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା ବା ଡ୍ରଇଂ କଲା, ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତ ସେ କାମକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମୀ ହବ ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଆସିଲା କଣ ନା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଠିକ ଅଛି। ଯେ ତାକୁ ଯଦି ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ, ତୁ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟଟା, ତୁ ଝାଟିଆ ଚିତ୍ର କରୁଛୁ, ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କହିଲେ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ହୀନମନ୍ୟତା ଆସିବ, ତାକୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ କଣ କହନ୍ତି, ଇନଫିରିୟରିଟି ବୋଲି କହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ, ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ, ଭେରି ଗୁଡ।
ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଏଜରେ ଥିବା ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବ, ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ କରିବ, ଗୋଟେ ଖେଳକୁଦ କରିବ, ତ ଏଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ତା ନିଜକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ କୋଉଥିରେ ଜାଣିଛି, କଣ କଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳେ, ତାକୁ ସେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶଂସା ବଳେ ତାକୁ ଆଗକୁ କରିବା ପାଇଁ କାମଟା ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗେ, ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ମନେକର ପିଲାଟି ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିବ, ବାପା ମା ତାକୁ ବାପା ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର କରିଛୁ, ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ସେମିତି ହେଇଥାଉ ହେଲା, ପିଲାଟି ଓ ସିଏ ପୁରା ଇନ୍ଦ୍ର ତ ମାନିବନି, ସିଏ କହିବ ମୁଁ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲା, ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିବି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନା କଣ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କୋଉ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟାଇମରେ। ଯଦି ତାକୁ ସେଠି ଚାପି ଦବ ତାକୁ ହେଲା, ତ ତାକୁ କହିବ ଚିତ୍ର କରୁଛୁ, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ପାଠ ପଢବେ, ତ ଇଏ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ଇନଫିରିୟରିଟି। କ୍ଲିୟର। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ପିଲାମାନେ କଣ, କମ୍ପିଟିସନ, ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଗଲା ନା ବୁଝିଗଲାନି? କି ଯିବା କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଭର୍ସେସ ରୋଲ କନଫ୍ୟୁଜନ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କଣ, ଆଡୋଲସେନ୍ସ ରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି 12 ରୁ 18 ବର୍ଷର ପିଲା ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଜିନିଷଟା, ପିଲାମାନେ କଣ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ +2 କିମ୍ବା ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ସେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବଡ ହେଇଗଲେ କଣ କରିବି। ଗୋଟେ ପିଲା ପଚାରିବ କଣ କରିବୁ, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବି, ଟିଚର ହେବି। ତ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଲା ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ନଚେତ ସେ ଯୋଉ ରୋଲ କନଫ୍ୟୁଜନ ବା ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଯାଏ, ମୁଁ କଣ ହେବି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କେଜାଣି ଯାହା ହେବି ଆଉ, ଏମିତି କହିଲେ କହନ୍ତି। ତ ଇଏ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ, ତାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତା ମନରେ ଆସିଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷରେ ତାର ଆତ୍ମ ପରିଚୟ ହେଲା ଏବଂ ତାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସେକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ମୁଖ୍ୟ କାମ ହଉଛି କାହାର, ଟିଚରଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୋ ହୁଏ କେମିତି, ତାର ସୋସିଆଲ ରିଲେସନସିପ ମାନେ ତାର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢିବା, ଏଟା ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବା କ୍ରାଇସିସ, ମୁଁ କିଏ, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଖାଯାଏ, ଏଇ ହିଁ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପିଲାମାନେ ଗଠନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ୟାକୁ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ପିଲାମାନେ କଣ ହଉଛି, କଣ ଫେଡିଲିଟି। ଫେଡିଲିଟି ପିଲାମାନେ କଣ ବୁଝିବ, ଇଚ୍ଛା, ନିଷ୍ଠା, ଗୋଟେ ତାର ଆନୁଗତ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତା ପ୍ରତି ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଭେରି ଗୁଡ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏଫ୍ କୁ। ଏଫ୍ ରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, ଇଣ୍ଟିମେସି ଭର୍ସେସ ଆଇସୋଲେସନ। ତ ଇଣ୍ଟିମେସି ବା କହିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକତା, ଗୋଟେ ଘନିଷ୍ଠତା ବନାନ କଣ କରୁଛି ପିଲାମାନେ, ଏକୀକତ, ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ପଣତା, ଯଦି ପିଲାମାନେ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଏ, 18 ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଟା ଏତେ ପରିମାଣରେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଏଠି ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଟେକ୍ସଟ ହଉଛି କଣ, ରିଲେସନସିପ। ତ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ, ସେଠି ସେ ଲଭ ହଉ କିମ୍ବା ମ୍ୟାରେଜ ହଉ କିମ୍ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ବଢିବା ହଉ, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀ ବା ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ, ଗୋଟେ ସଚ୍ଚା ବନ୍ଧୁ ସେ ପିଲାମାନେ ଖୋଜନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର କଣ, ଇଣ୍ଟିମେସି। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗଢିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସମାଜରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଆଇସୋଲେସନ ବା ଏକାକୀ ପିଲାମାନେ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ବନ୍ଧୁତା ଗଢିବାର ସମୟ। ଠିକ ଅଛି। ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କିଏ ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, କିଏ ମୋର ଫେକ୍ ବନ୍ଧୁ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ନ ଗଢି ପାରିଲା, ସାରା ଜୀବନ ସେ ଏକାକୀ ରହିଯିବ ପିଲାମାନେ, ତାର ନିଜର ମନର ଭାବନାକୁ ସେ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟା କଣ ବୁଝିପାରିଲ, ରିଲେସନସିପ। ଏଠି ଭର୍ଚ୍ୟୁ ପିଲାମାନେ କଣ, ଲଭ, ଗୋଟେ ଗୁଣ ଶକ୍ତି ପିଲାମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା ସେ ଖୋଜେ ସେଇ ସମୟରେ। ଠିକ ଅଛି ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଗୋଟେ କେୟାର ନା, ସରି ଏଇଟା ନୁହଁ, ଲଭ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ କୋଉଠି କି, ଜି କୁ। ଜି ରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଜେନେରେଟିଭ ଭର୍ସେସ ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଜେନେରେଟିଭ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳତା, ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ କହିଲା ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବା ସ୍ଥିରତା, ଯୋଉଟା ପିଲାମାନେ ଆସେ କୋଉ ସମୟରେ, 40 ରୁ 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ କଣ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ହିଁ ପିଲାମାନେ କଣ, ଏଇଟା ହିଁ ପିଲାମାନେ ହଉଛି କଣ, ସୃଜନଶୀଳତା ବା ଜେନେରେଟିଭ।
ठीक अच्छे आउ सी कौन जदि से निज काम किसी सफल देखी पारती ना तेरे से जीवन में पूरा अटकी गला रही जाए पिला माने से सारा जीवन भावती मो बापा माँ मान पिला मान किसी करें मो बुढ़ा बापा माँ मुझे किसी करें तो मन में तार सब गोटे आसला कौन निज प्रति हीन मान्यता गोटे निष्क्रिय हो पिला माने गोटे स्थिरता ता मन में आसीज तो मुख्य कार्य पिला माने कौन चाकरी हो व्यवसाय हो पिला मानक बड़ करवा हो आगामी पीढ़ी किसी कर रखा किसी बापा माँ पिला कौन कर पिला सब पचारे तुम कौन कर कि ये पिला बड़ रही कष्ट पचार दिए ठीक अच्छे ये पिला माने भर्च्यू कौन केयर तांको से समय दरकार कौन दायित्व बोध दरकार पिला माने गोटे जत्न दरकार बुझीगला ना बुझीगलानी नेक्स्ट जीवा पिला माने एच को से होजी कौन ईगो सॉरी ईगो इनग्रेटिव सॉरी ईगो इंट्रीगेटिव वर्सेस डिस्पेयर तो ये जो ईगो इंट्रीगेटिव कहले पिले माने कोन गोटे संतोष गोटे संपूर्णता आउ डिस्पेयर पिला माने कहले डिस्पेयर कहले हताश हैला जोरा पिला माने कोड देखा जाए गोटे वृद्धावस्था जोरा पिला माने 65 रु ऊर्ध्व लोक मान पाखरे देखा जाय थाए तो सेही समय लोक पिला माने कोन गोटे वृद्धावस्था जोटे व्यक्ति जेतबे निज जीवन को मन पकाए जदि से निज सफलता रे खुशी थाए तेबे से ईगो बा संतोष देखाए पिला गोटे शांति लगी पिला माने जदि से अतीत किसी भूल पाई अनुताप करे सेठी हताश कि दुखता मन में आसो ठीक अच्छे सारा जीवन भलसे पाठ जदि चलिए अच्छी तो पिला माने आपण एही समय ही भलसे परिश्रम करियार अछि जदि आपण 24 वर्ष 30 वर्ष पर्यंत परिश्रम न करंती सारा जीवन आपण कष्ट भोगिबे ठीक अच्छे एबे भी सब आपण हाथ अछि परिश्रम करि चलंतु निज जीवन गढ़ी चलंतु बुझी पारलो तो एठी पिला माने टैक्स पिला माने कोन एठी टैक्स होछि गोटे रिफ्लेक्शन ऑफ ऑन लाइफ गोटे निज अतीत जीवन को पछ को फेरी देखिबा एटी रिव्यू करबा कथा पड़ी पिला माने जोरा भर्चू पिला माने एटी कोन गोटे विजडम गोटे पिला माने ज्ञान तार गोटे प्रज्ञा तार गोटे गुण ठीक अछि ना बुझी पारलनी क्लियर तो आम ये कौन बुझिले है प्रथम स्टेज रे 0 रु 1.5 वर्ष ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आसिला ये पिला माने कौन है होप आसिला है माँ स्नेहर जत्न आसिला ठीक अच्छे आउ थे कही दूसरी सेकेंड पिला माने कौन आसिला 2 रु 3 वर्ष आसिला ठीक अच्छे ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट ये पिला माने कौन आसिला विल आसिला निजे टॉयलेट जीव आरंभ कर निजे खाइबा पर्यंत आसला ठीक अच्छे 3 नंबर स्टेज पिला माने कौन आसिला 3 रु 5 वर्ष बयस पिला मान भागे देखा जाए ठीक अच्छे तो एठी पिला माने कौन आसिला तार गोटे प्रपोज आसिला तार गोटे खेलना भांगी नुआ खेलना खोजिबा टाइप रो प्रश्न आसिला तापर पिला माने कौन आसिला 4 नंबर रे 5 रु 12 वर्ष रो पिला मान भागे देखा जाए कौन देखाला पिला माने कंपटीशन देखा गला ठीक अछि तापर 12 रु 18 वर्ष पिला माने कौन देखा जाला पिला माने गोटे लव देखा सॉरी गोटे फेडिलिटी देखा पिला माने ठीक अच्छे फेडिलिटी कहले कौन मु बड़ हेले कौन करी गोटे आइडेंटिटी क्राइसिस पिला माने देखा गला ठीक अच्छे तापर 18 रु 40 वर्ष पिला कौन देखा गला पिला माने से लव देखा गला विवाह परिवार बंधुता एई जिन देखा गला 40 रु 65 वर्ष पिला कौन देखा गला पिला माने तो से केयर देखा गला ठीक अच्छे तो केयर पिला माने कौन पिला मानक बड़ करी चाकरी करी यही जिन देखा गला तो लास्ट स्टेज पिला माने कौन देखला सी तो सी गोटे विजडम देखिला जीवन शेष समय रे से अतीत संतोष भाव को से अनुभव कला बुझी पारलो चली जीवा क्वेश्चन की तापर लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु सांग साथ मानस शेयर मध्य कर दियंतु फर्स्ट क्वेश्चन देखिया कौन देछि तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिवा एरिक एरिक्सन कर साइकोसोशियल थ्योरी रो सोपान संख्या पिला माने केते तो एरिक एरिक्सन ताकर मनोसामाजिक विकास को जन्मर मृत्यु पर्यंत मोट 8टी सोपान विभक्ति कौन पिला माने करचंदी ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बुझेला ना बुझेला नि जीन पियाजे पिला माने केतना करथले 4 भाई रे करथले ठीक अछि नेक्स्ट जीवा 2 नंबर प्रश्न देखिबा कौन देछि आइडेंटिटी क्राइसिस शब्दटी प्रथमे क्यों मनोविज्ञानी व्यवहार करथले तो सही लोक व्यवहार करथले एरिक एरिक्सन पिला माने मन रखिया सुविधा हो पिला माने तो कैशोर अवस्था जोटा कि पिला माने 12 रु 18 वर्ष बयस रे गोटे पिला ता मन रे मु किए बोली जो प्रश्न आसे जो द्वंद्व आसे ताकू ही पिला माने एरिक एरिक्सन कोन कहितले आइडेंटिटी क्राइसिस कहितले पिला माने आत्म परिचय संकट नाम दितले पिला माने ठीक अछि सिगमंड फ्रॉइड पिला माने कोन करथले सीता कोन करथले
जो साइकोसेक्सुअल स्टेज करते पिला माने ठीक अछि जीन पियाजे पिला माने कोन करतले से जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी करतले बीएफ्स कि ना कोन करतले पिला माने ऑपरेंट कंडीशनिंग करतले ऑल थ्योरी हमें कंप्लीट कर छारलेनी ठीक अछि देखि दियंतु पिला माने अच्छी प्ले लिस्ट रे हला हैरान हे जे नले नेक्स्ट सिवा 3 नंबर को एरिक एरिक्सन को अनुसार प्रथम सोपान जोटा कि 0 रु 1.5 वर्ष बा 2 वर्षर क्राइसिस पिला माने कोन तो एही समय रे सी कोन आसी तार ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट आसे तो गोटे शिशु निजर सुरक्षा बा खाद्य पई माँ बापा पर निर्भर करे सेटारे से ट्रस्ट किबा मिस्ट्रस्ट पिला मन सृष्टि ही हबो ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ना बुझी परलनी नेक्स्ट सिबा 4 नंबर ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट रु शिशु केउ भर्च्यू बा गुण अर्जन करथाय जेतबळे गोटे शिशु मार आदर किबा स्नेह पाए ता मन रे भविष्य प्रति गोटे आशा आसे होप आसे तो एगुडी को गुण में शक्ति सृष्टि तार ठीक अछि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर विल पिला में केबे आसे ऑटोनॉमी वर्सेस जो हमरो सेम रास्ते पिला माने सेकंड स्टेज रे थर्ड स्टेज को आसे पिला माने प्रपोज आसे सिक्स्थ स्टेज को आसे लव आसे ठीक अछि बारंबार प्रैक्टिस करले आपण पाई जिवे पीडीएफ हम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जहा कि आपण डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि जॉइन मध्यम करि परिबे आपण पाई जिवे 5 नंबर देखियो कोन दिछि टॉयलेट ट्रेनिंग केउ साइको सोशल स्टेज रो मुख्य एक्टिविटी अटे तो ये टॉयलेट ट्रेनिंग एटा पिला माने जो 2 रु 3 वर्ष बयस रे गोटे पिला निज शरीर किबा झाड़ा परिस्रा नियंत्रण करबा टॉयलेट ट्रेनिंग कहते पिला माने तो एटा पिला माने केबे आस्ताय ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट स्टेज आस्ताय ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ना बुझी परलानी पिला माने बहुत बढ़िया ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट पिला माने कोन आस्ताय जो ब्रेस्ट फीडिंग खीरो पीबार इच्छा जो गिल्टी हला सेटा पिला माने कोन आस्ताय गोटे प्ले बा एक्सप्लोर जोटा ठीक अछि इन्फीरियरिटी से समय पिला माने कोन आस्ताय जो स्कूल वर्क होम वर्क से समय आस्ताय पिला माने ठीक अछि नेक्स्ट सिबा 6 नंबर को कोन देखिबा ऑटोनॉमी वर्सेस सेम ऑन डाउट स्टेज 2 या 3 वर्ष को केउ भर्च्यू मिली थाए तो जेतेबेले से निज काम निजे करबा द्वारा गोटे पिला ता मन रे कोन आसे इच्छा शक्ति बा विलिंगनेस पिला मन जागृत होई थाए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नै बुझ पालानी नेक्स्ट सिवा 7 नंबर को प्ले एज बोली केउ स्टेज रे 3 रु 5 वर्ष बयस को बोली कहा जाए तो प्ले एज तो 3 रु 5 वर्ष बयस पिला माने खेलिबा माध्यम रे नुवा नुवा काम को गोटे उद्यम करंती पिला माने तो इनिशिएटिव करंती तेनु एको पिला माने कोन कह जाय प्ले एज बोली कह जाय तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी स्टेज एटा पिला माने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बुझियला इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी स्टेज रो मुख्य भर्च्यू पिला माने कोन जेतबेले उद्यम करी से खेलिबा द्वारा पिला मान मध्य गोटे उद्देश्य सृष्टि थाए तो प्रपोज सृष्टि थाए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बुझियला आसुची बहुत बढ़िया हैला प्रतिटी क्वेश्चन डिटेल्स हमें करिचे हैला तमु लागु तब गोटे क्वेश्चन कर देजे ना तो सब जगह सहज होइला तब एई क्वेश्चन अला क्वेश्चन जे देई देबो फाटी जीवो आसीबन तमु हैला तो स्कूल एज 5 रु 12 वर्ष बयस जेतबे पिला केउ साइको सोशल स्टेज देई गति करथाय ठीक अछि जेतबे 5 रु 12 वर्ष रो पिला ओरे प्रथमे स्कूल जाए तार पाठ पढा पढी तार होमवर्क तार परिश्रम ओरे इंडस्ट्री पिला माने करबा सिखताय तो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बुझियला ना बुझियला नहीं वेरी गुड इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी स्टेज रु केउ भर्च्यू पिला माने से विकास करथाय तो जेतबेले से गोटे पिला पाठ पढ़ा बा खेल रे प्रशंसा तक मिले ताको पिला माने कोन कंपटीशन मन रखते कोन करते पिला माने तो एटा पिला माने कंपटीशन स्टेज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर लव पिला माने को स्टेज रो ओवरड्यू 6th स्टेज रो पिला माने विल टा सेकंड स्टेज रो प्रपोज टा थर्ड स्टेज रो प्रैक्टिस करियो हला 11 नंबर देखियो पिला माने कोन देछि आडोलोसेंस बा कैशोर अवस्था जोटा कि 12 रु 18 वर्ष बयस रे केउ सामाजिक द्वंद्व देखा जाय थाए तो जेतेबेले गोटे पिला कैशोर अवस्था रे थाए से पिलाटी निजर आइडेंटिटी बा सत्ता बा परिचय खोजे सफल न होले तार रोल कंफ्यूजन हो जाय पिला माने ठीक अछि तो एटा रे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन समय देखा जाय ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बुझियला ना बुझियला नहीं वेरी गुड आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन स्टेज रो भर्च्यू पिला माने कोन तो ई समय रे से निज को सदृश लक्ष्य किबा गोटे मूल्यबोध देई गोटे अनुगत्य रखिबा को पिला माने जो फेरिडिटी बेरी को जाय पिला माने निष्ठा को जाय ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर विजडम पिला माने को स्टेज रो 8th स्टेज रो भर्च्यू केयर ता पिला माने 7th स्टेज रो होप ता फर्स्ट स्टेज रो ठीक अछि 13 नंबर देखिया कोन दिछि पिला माने
ଇୟରଲି ଆଡଲ୍ଟହୁଡ ବା 18 ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଖ୍ୟ କେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପିଲାମାନେ ଦେଖାଯାଏ? ତ 18 ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବନ୍ଧୁତା, ପ୍ରେମ, ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ରିଲେସନସିପ ବଢି ଉଠେ ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଗଲା ନା ବୁଝିଗଲାନି? ଭେରି ଗୁଡ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन स्टेज रु केउ भर्न्यू हला भर्च्यू प्राप्त होइथाय? तो गोटे अन्य सहित गोटे घनिष्ठ हेबा द्वारा ता मन रे गोटे प्रेम और भल पाइबा गोटे लव आस्ताय पिला माने। तो एटा पिला माने लव आसला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ना बुझियलन कंपटीशन पिला को स्टेज फोर्थ स्टेज कैसे लाने ऑलरेडी होप हो फर्स्ट विल हो सेकंड बारंबार कहया पछे आपण मन रे जति पे बारंबार कहला भल न तो बारंबार कहया पेगी। नेक्स्ट 15 नंबर मन रखो सब जगह नोट करो खातारे। गोटे मिडिल आडल्टहुड जोटा कि 40 रु 65 वर्ष बयस लोक तार साइको सोशल स्टेज नाम पिला माने कौन? देखिला ओल्टेज ला प्रश्न को कौन कह पिला माने जेनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन। तो पिला माने ए जिंसटा पिला माने कौन? तो ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ 40 ରୁ 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନିଜ ପରିବାର ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ କରିବା ଗୋଟେ ଚାକିରି କିମ୍ବା ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ସୃଜନଶୀଳତା ଆସେ ତାକୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ କଣ କହନ୍ତି? ଜେନେରେଟିଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତ ଜେନେରେଟିଭ ଭର୍ସେସ ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ ଷ୍ଟେଜ ରୁ କେଉଁ ଭର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ମିଳିଥାଏ? ଏ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ? ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ବା ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ର ଯତ୍ନ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କେୟାର ବା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଯତ୍ନବୋଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ आंसर। फेडिलिटी पिला माने को स्टेज आस्ता है? फिफ्थ स्टेज रे। विजडम टा 8 स्टेज रे पिला माने आ प्रपोज टा 3rd स्टेज रे पिला माने आस्ता है। ठीक अछि मन रहला। लेट आडल्टहुड बा ओल्ड एज जाकू 65 प्लस बयस पिला माने कह जाए। तो एटा क्यों क्राइसिस देखा जाए? तो जो 65 वर्ष वृद्धावस्था समय रे गोटे मनीष ता निजर संपूर्ण जीवन को समीक्षा करे पिला माने संतोष मिलिले ताको पिला माने कोन कहबो? ईगो इंट्रिग्रिटी कह जिवो। दुख मिलिले ताको डिस्पेयर बेली कह जिवो। ठीक अछि ना बुझी परलनी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर स्टेज को क्यों भर्न्यू मिलता है पिला माने? भर्च्यू मिलता है को भर्च्यू पिला माने मिलता है गोटे सारा जीवन रे अनुभूत रु से व्यक्ति गोटे वृद्ध व्यक्ति कौन पाई थाए? ज्ञान लाभ करता है, विजडम पाई थाए, ठीक है, प्रज्ञा पाई थाए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। होप टा पिला माने फर्स्ट स्टेज, लव टा 6th स्टेज, कॉम्पिटेंसी 4th स्टेज। ठीक अछि ना बुझी पालानी? एरिक एरिक्सन को तत्व केउं प्रकार तत्व अटे? गोटे साइको सोशल डेवलपमेंट पिला माने कारण एटा गोटे मन बा साइको जोटा कि समाज बा सोशल रो प्रभाव किपरि विकास ऊपर पड़ी थाए ताहा को पिला माने बुझी थाए। ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कॉग्निटिव तो पिला माने जीन पियाजें करो। ठीक अछि मोरल डेवलपमेंट ता होची लॉरेन कोलबर्न करो। बिहेवियरल थ्योरी होची पिला माने स्किनर, पावलोव आ वाटसन करो पिला माने। ठीक अछि तीन जन जक हमर बिहेवियरल थ्योरी रो जनक थिले। तो नेक्स्ट सीमा पिला माने 20 नंबर एरिक्सन को तत्व समग्र जीवन व्यापी चली थाए तेणु यह कौन बोली कह जाए? तो एटा गोटे जन्म रु आरंभ होई मृत्यु पर्यंत 65 पर्यंत चलता है पिला माने तेणु एटा गोटे सारा जीवन तत्व बा लाइफ स्पान थ्योरी बोली कह जाए पिला माने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बुझियला ना बुझियलानी? नेक्स्ट जीवा 21 नंबर पिलाटी जदि निजे खाइबाकू बा जोता पिंधिबाकू चेष्टा करे तेबे ताहाकू सुजोग देले तार कोन विकास हुए? तो जेतबळे निजे निज काम निजे करी स्वाधीन भावे करिबाकू ऑटोनॉमी बिला को जे पिला माने। ठीक अछि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गिल्टी पिला माने कोन? ओटे बाधा दबा, ओटे पिला को गोटे विरोध करबा एला। इन्फीरियरिटी पिला माने कोन? स्कूल एज रे पिला माने प्रशंसा न मिलले जेटा आस्ते पिला माने। डिस्पेयर पिला माने कोन? एटा वृद्धा अवस्था रे अतीत रो दुख आस्ते सेटा को पिला माने कह जाय। ठीक अछि एबे परिश्रम न करिवो भविष्यत रे एमति कांदिवो। ठीक अछि ना बुझी परलानी? नेक्स्ट जीवा 22 नंबर जने शिशु को तार कार्य और होमवर्क पाई प्रशंसा कले ता भितरे कौन सृष्टि होता है? ठीक अछि जेतबेले गोटे 5 रु 12 वर्ष बयस रे पिला काम पाई गोटे शाबाशी पाइबो ता पिला मन रे कौन आसीबो? गोटे इंडस्ट्री पिला माने आसीबो, गोटे परिश्रम उद्यम करिया को आउरी उत्साहित पिला माने आसीबो। ठीक अछि इन्फीरियरिटी पिला माने कोन? गाली देले आसे पिला माने, तुलना कले आसे। आइसोलेशन पिला माने कोन? अडल्टहुड समय रे आसे, संपर्क भांगी गेला आसे। ठीक अछि ना बुझी परलानी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़िया
ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 23 ନମ୍ବର। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅତୀତ ଜୀବନକୁ ମନେ ପକାଇ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତ ଯଦି ଅତୀତକୁ ନେଇ ଅନୁତାପ ବା ନିରାଶକୁ ଆସେ ତାକୁ ଡିସ୍ପେୟାର ବା ହତାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ପିଲାମାନେ କଣ? ଯଦି ଅତୀତରେ ସନ୍ତୋଷ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କୁହାଯିବ। ମିଷ୍ଟ୍ରସ୍ ପିଲାମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ଇନଫାନ୍ସିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ରୋଲ କନଫ୍ୟୁଜନ ପିଲାମାନେ କଣ? ଫିଫ୍ଥ ଷ୍ଟେଜ ଆଡୋଲସେନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଥାଏ। ବୁଝିଗଲା ନା ବୁଝିଗଲା? ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ହିଁ ମନେ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏରିକ୍ ଏରିକ୍ସନ କେଉଁ ଦେଶର ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ? ତ ଏରିକ୍ ଏରିକ୍ସନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି? ଜର୍ମାନରେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଆମେରିକାରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଜଣେ ଜର୍ମାନ ଆମେରିକାନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି। ସୁଇସ୍ ପିଲାମାନେ କାହା? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସୁଇସ୍ ବା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କାହାର? ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କର ହେଲା। ରୁଷିଆ ପିଲାମାନେ କାହାର? ଆଇଏନ୍ ପାଭଲୋଭଙ୍କର ଆଉ ଲେଭ୍ ଭାଇଗୋଡସ୍କିଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ପିଲାମାନେ କାହାର? ଆଲଫ୍ରେଡ ବିନେଟଙ୍କର ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିଗଲା ନା ବୁଝିଗଲାନି? ବହୁତ ବଢିଆ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପିଲାମାନେ ହେଇଯାଉ। ଏରିକ୍ ଏରିକ୍ସନଙ୍କର 8ଟି ଷ୍ଟେଜକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ଟକଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ ପିଲାମାନେ କଣ? ଏଠି ଠିକ ସେ ଦେଇନି, ସେଟା ପିଲାମାନେ କଣ? ଟି ଏ ଆଇ କ୍ୟୁ ଆଇ ଜି ଇ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ରେ ଅଛି ହେଲା। ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଅଟୋନୋମି ହେଲା, इनिशिएटिव जेटा कि टी ए आई होची, जो आई क्यू पिला माने हला होची कोन? इंडस्ट्री, आइडेंटिटी, इमिटेंसी। आउ आई जी ई पिला माने कोन? इमिटेंसी आउ जेनरेटिव आउ इगो इंटीग्रिटी। ठीक अछि ना? बुझियलानी? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सिबा 26 नंबर को देखिबा कोन देछि। फीडिंग केउ स्टेज रो मुख्य एक्टिविटी अटे? तो गोटे 0 ରୁ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶु ସେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ସମୟରେ ହିଁ ତା ମା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବର୍ସେସ ମିସଟ୍ରଷ୍ଟ ଯେଟା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ आंसर। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 27 ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗଢିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ କେଉଁ ଭାବନା ଆସିଥାଏ ତା ମନରେ? ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ 18 ରୁ 40 ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କର ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଳମାଳ ସମ୍ପର୍କଟା ଗୋଳମାଳ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜକୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ସେ ପିଲାମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ଏକାକୀ ପଡିଯାଏ। ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆଇସୋଲେସନ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ आंसर। ଗିଲ୍ଟି ପିଲାମାନେ କଣ? ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ମିସଟ୍ରଷ୍ଟ ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜର, ସେମ୍ ଟା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। 28 ପ୍ୟାରେଣ୍ଟହୁଡ ପିଲାମାନଙ୍କର ବଡ କରିବା କେଉଁ ଷ୍ଟେଜର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପିଲାମାନେ? ତ ଯେତେବେଳେ 40-65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଏ, ତ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମାଜ ପାଇଁ ଗଢିଥାଏ, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ କଣ? ଜେନେରେଟିଭ ଷ୍ଟେଜ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ आंसर। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ହେଲା। ଇମିଟେନ୍ସି ପିଲାମାନେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ଟା? ଯୋଉ ମ୍ୟାରେଜ ଷ୍ଟେଜ ଟା, ଠିକ ଡିପ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡशिप ଷ୍ଟେଜ ଟା। ଇଗୋ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ପିଲାମାନେ କୋଉଟା? ଯୋଉଟା କି ଲାଇଫ ରିଭ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ସମୟରେ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପିଲାମାନେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ଟା? ବା ସ୍କୁଲ परफॉर्मेंस ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ନା ବୁଝିହେଲାନି? ନେକ୍ସଟ ଯିବା 29 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ गोटे जीवन समीक्षा क्यों बयस सीमार करता है? कहते ना पिला पूर्व जो वृद्धावस्था आसे 65 वर्ष प्लस पिला माने से समय गोटे मनीष निज संपूर्ण अतीत जीवन हिसाब किताब पिला माने करता है, से समय आसते समय ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बुझीगला? तो 12 ରୁ 18 पिला माने कौन आसे? आइडेंटिटी क्राइसिस आसता है। 18 ରୁ 40 पिला माने कौन आसता है? इंटीमेंसी आता है, आइसोलेशन आता है। 40 ରୁ 65 पिला माने कौन आसता है? वर्क और पेरेंटहुड आता है पिला माने। ठीक अछि। नेक्स्ट जीवा लास्ट क्वेश्चन। तो पूर्व लाइक शेयर सब्सक्राइब हो पिला माने। जदि जने पिला को नुवा काम करिबा समय रे बारंबार गाली दिया जाए तेबे ता भितरे कोन सृष्टि हुए? तो जेतेबेले गोटे 3 ରୁ 5 वर्ष बयस रे गोटे पिला निजे काम आरंभ कला बेले गाली देबे, ताको कोन करे? निजे दोषी बोले लागिवो, गिल्टी लागिवो पिला माने। से गोटे निरुत्साहित होई जीवो। उत्साहित पिला माने कोन होइतांदा? इनएक्टिव होइतांदा, इनिटिएटिव होइतांदा पिला माने। ठीक अछि। कंपटीशन पिला माने के आस्ते? 4 स्टेज आस्ते। 5 ରୁ 12 वर्ष बयस सफल होइला आस्ते पिला माने। होप पिला माने कोटा? जोटा 6 ରୁ 13 वर्ष 2 वर्ष पिला माने आस्ते भेनु सेटा फर्स्ट स्टेज रे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आशा करे आपण 30 टी प्रश्न परे आ कोनोसी प्रश्न मध्ये डाउट नथिबो। जदि कोनोसी क्वेश्चन डाउट थाए तबे कमेंट बॉक्स रे हम जणेन त हम ताको डाउट क्लियर कर देबो। तो एई भली नया वीडियो देखि पे हम चैनल को डीप एंट्रेंस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंतु एवं संग संग शेयर मध्ये कर देंतु। एतिके रहिली। जय जगन्नाथ, जय मां मंगला। देखा परवर्ती क्लास रे एक नुवा यूनिट रो नुवा टॉपिक सहित। धन्यवाद।